С трудом удалось найти такой сегодня хороший кадр и ракурс, но случай обязывает, времени осталось мало. 13 марта этого года состоится презентация моей новой книги «Непал, Тибет». Будет неплохой вечерок такой, я надеюсь. Непальские танцы, хорошие фотографии, хорошая книга, немножко восточной еды в моей интерпретации. В общем, приглашаю всех старых и новых друзей. Будем общаться, говорить, отвечать на вопросы, получать новые впечатления. Так что 13 марта на винзаводе я приглашаю всех, кому это важно. ॐ सर्वभूतेश्वर्यै नमः। ॐ जयायै नमः। ॐ विजयायै नमः। ॐ जयन्त्यै नमः। ॐ शाम्भव्यै नमः। ॐ शान्त्यै नमः। ॐ ब्राह्म्यै नमः। ॐ ब्रह्माण्डधारण्यै नमः। ॐ महारूपायै नमः। ॐ महामायायै नमः। ॐ माहेश्वर्यै नमः। ॐ लोकरक्षण्यै नमः। ॐ दुर्गायै नमः। ॐ दुर्गपारायै नमः। ॐ भक्तचिन्तामण्यै नमः। ॐ मृत्यै नमः। ॐ सिद्ध्यै नमः। ॐ मूर्त्यै नमः। ॐ सर्वसिद्धिप्रदायै नमः। ॐ मन्त्रमूर्त्यै नमः। ॐ महाकाल्यै नमः। ॐ सर्वमूर्तिस्वरूपिण्यै नमः। ॐ वेदमूर्त्यै नमः। ॐ वेदभूत्यै नमः। ॐ वेदान्तायै नमः। ॐ व्यवहारण्यै नमः। ॐ अनघायै नमः। ॐ भगवत्यै नमः। ॐ रौद्रायै नमः। ॐ रुद्रस्वरूपिण्यै नमः। ॐ नारायण्यै नमः। ॐ नारसिंह्यै नमः। ॐ नागयज्ञोपवीतन्यै नमः। ॐ शङ्खचक्रगदाधारण्यै नमः। ॐ जटामुकुटशोभिन्यै नमः। ॐ अप्रमाणायै नमः। ॐ प्रमाणायै नमः। ॐ आदिमध्यावसानायै